Bonjour, salam alaikum. Euh, Dans la séance numéro 7, la formation de la HSE, le titre est de l'équipement de protection individuelle. On a qu'un même chantier les EPI. Les EP, ça veut dire les équipements de protection individuelle. Donc, je ne les EPI. Ne portent au travail que des vêtements qui n'exposent pas à un risque d'accident, dû notamment à des parties de machines ou des installations en mouvement, c'est-à-dire pas de sarrau, pas de manches larges, des pantalons larges, robes ainsi que des fichiers ou bien des cravates extra. دونك الشونتي خصني ما نكونش لابس شي حاجه اللي ممكن تشكل لي ريسك بحال شي سروال عريض شي شورت شي صندارة الميكا دونك ainsi de suite. Les vêtements de travail. Ce qui importe est de porter des vêtements de travail appropriés. Ceci veut dire que les vêtements de travail doivent être adaptés aux travaux. Ils doivent être résistants, ils doivent être confort au travail, ils doivent être protégés contre la chaleur et le froid. هذوما les trois conditions اللي خصهم يتوفروا في les vêtements de travail. Ainsi, les bijoux, par exemple, les montres, المجانة, les خواتم, les armes, السناسل ou les objets similaires peuvent également être scisés pour des parties de machines en mouvement et mener à l'accident. Voilà pourquoi ils ne doivent pas être portés pendant le travail. حنا كنمنعو على les ouvriers باش ما يديروش لي بيجو الخواتم ولا السنسلة لي زانو ولا المكانه ولا علاش ممكن تجرها لك شي ماشين ولا شي حاجه ولا وتزق تشكل لك شي اكسيدون. Des outils tranchants et pointus comme par exemple des tournevis, des tournevis ne doivent être portés dans les poches des vêtements de travail. Ils doivent être portés à part. حنا كنوبليجيو على لي زوفريي اللي كيهز معاهم طورنوفيس نطرقه سوارد شي حاجه تكون عنده داك ان ساك تاع لي زوتي ما عمرو ما يدير لي زوتي في جيبو كاع il est interdit تيوقعوا les accidents وتيديروا مشاكل grave. Font partie de l'habillement les souliers qui doivent également être adaptés aux conditions des lieux de travail. Un risque peut être créé par des souliers non adaptés, comme par exemple les souliers ouverts, standards, souliers avec des semelles très épaisses. Il y a par exemple un risque lorsqu'on appuie sur des pédales de véhicules, de chariots élévateurs, des appareils de construction, lorsqu'on déplace sur des terrains rebutants, lorsqu'on monte des escaliers, des échelles, de marchepieds, lorsqu'on monte ou lorsqu'on quitte des véhicules et d'autres installations de travail. دونك انا اللي فهمت بانه كاينين دي زوبليغاسيون كيفرضوا على لي زوفريي باش ما يستعملوش داك لي بيجو لي مونطر لي زانو سلسله ولا في اثناء الخدمه وحتى لو فيتمون ديالهم خصو يكون كتوفر فيه الشروط انه يكون ريجيد انه ماشي لابس شي حاجه اللي تقطع ولا يكون لابس شي حاجه اللي ادابتي او ميليو طرافاي. بريميرمون غنهضروا على لي غون. Les gants ou les sabbaiyat donnent essentiellement une protection contre les lésions de la peau. Par exemple, des piqûres, par l'infiltration des substances nocives, par des brûlures. Mais attention, ne jamais utiliser de gants lorsqu'on travaille après des équipements de travail qui tournent. Les gants sont saisis et la main est serrée. Il est interdit ممنوع لك انك تستعمل لي غون مع لي ماشين روتاتيف شي حاجه اللي كدور علاش ممكن تجر لك هذيك الصباعيه وتجر لك يدك كامله دونك لي انتيردي. كنستعملوا لي غون باش نمنعوا داك لو كونتاكت مع لي ماتيريو مع لو بو يعني مثلا بحال السيما كدير الكزيمه الا كانت عندها كونتاكت ديريكت مع اليد سو كي في الي انتيردي باش انت تخدم بالسيما بديريكت خاصك تستعمل لي غون. Les équipements de protection. Il est bien établi que tous les dangers ne peuvent être il est bien établi que tous les dangers ne peuvent être prévenus et éliminés par des mesures techniques
pour les dangers qui restent. Il faut utiliser des équipements de protection individuelle. Ceux-ci doivent être mis à la disposition du travailleur. Les travailleurs sont obligés à utiliser ces moyens de protection, car parfois ils n'ont pas très confortable de travail avec. انا كنشوفوا لي زيكيبمون دو ترافاي اللي خصهم يكونوا كيتوالموا مع لوفري. ما نقدرش نعطي صباط كبر منه غير حند موفره فيه لي موين سيكوريتي. نو، خصني نعطي لي زيكيبمون دو ترافاي ادابتي او بيرسون. كنشوفوا هنا لي نيت، كنشوفوا هنا لي كاسك كونتي بروي، كنشوفوا هنا لونتي اسبيراتور، كنشوفوا هنا لي فيتمون او بيان لو جيلي ولا ممكن نعوضوا به، وكنشوفوا هنا لي بوت بيان لي شوسير دو سيكوريتي. Comme par exemple un casque de protection, des limites de protection par de l'ouïe, de l'anine, mais nonobstant qu'il fait que pour certains travaux, ces équipements sont prescrits par des lois et règlements. On devrait quand même se poser la question. Ou bien accepter le risque d'un grave liaison à la tête ou utilise tout simplement le casque de protection. Devenir aveugle à l'occasion de travaux de forage, de soudage ou porter des limites de protection. Il ما استعملتيش النظارات وانت كدير لو سوداج ولا هذا ممكن تصاب بالعمى واخا انت داير كاسك. Donc devenir aveugle. Perdre l'ouïe pour des travaux avec des marteaux pneumatiques ممكن ودنيك ولا avec les tronçeuses, ou utiliser des protecteurs à l'ouïe à des casques, des anti-bruit. Voilà pourquoi en application de la des verbes un tête intelligent protège sa tête. هذه قولة un tête intelligent protège sa tête. اي اوفري خدام في شونطي خصو يعرف انه خصو يحمي راسو كونتر لو ريسك. علاش؟ حيت الشركه ما غاديش تعقل عليه. وحيت المثل تيقول الراس الذكي هو اللي كيحمي راسو. الراس الذكي هو اللي كيحمي راسو. ان تيت انتيليجون بروتيج سا تيت. خدم في الشونطي مزيان، طبر على الصرف مزيان، وليني لا سيكوريتي، نحمي راسي ما يوقع ليا والو. Utilisez toujours le casque de protection. Dire le casque ديالك. Où il y a des risques d'un blessure à la tête par heure par des objets qui tombent. ديك الراس ممكن طيح شي حاجه بحال الطورنوفيس من على شي حاجه ممكن ديرلك شي مرض كراف، ديرلك شي مشكل صعيب. اللهم نحمي راسي. Dans les cas où les pieds peuvent être blessés par des heures, coinçage par des objets qui tombent, utilisez les stolières de protection. الا داك انت كتركب في الشونطي ممكن غير مسمار مصديق يستقبل في رجليك ولا هذا والصباط ممكن يتقبس. وكيف خصني ندير دي شوسير اونتي كلو، ولا كندير واحد التصفيحه ديال الحديد وكنديرو تحت الصباط، راه كيتسماو لي سولير دو بروتيكسيون. À l'occasion des travaux où il y a des étincelles aux pièces qui sont protégées ou des fluides qui jaillissent ou des rayonnements, utilise la ligne de protection. خصني نستعمل النظارات اللي كتحميني من دوك الاشياء اللي كيضروا بعينين بحال السوداج بحال. Aux endroits où le niveau sonore dépasse 8 dB, portez des protections de l'ouïe, ديال الودنين ديال الزغاي. خصني نستعمل لونتي بروي. Protéger les voies respiratoires où les gaz, les vapeurs, les brouillades ou poussières nocifs et irritants peuvent en être. N'utilisez que des équipements de protection individuelle qui garantissent une protection maximale. Voilà pourquoi veillez surtout au degré de protection, au confort, à la durée d'utilisation. Votre préposé que l'assurance accident vous conseille volontaire. خصني نستعمل لي موين سيكوريتي اللي كتحميني. انا ملي نخدم في الشونطي راه الا وقعت لي شي حاجه انا اللي غنتحمل فيها مسؤوليتي. لونتربريز واخا تعوضني ما غتعوضنيش ديك اليد ولا ديك الرجل ولا ديك الصحه. سو كو في جو دوا بروتيجي موا ميم. وديما نعقل على اون تيت انتيليجون بروتيج سا تيت. اون تيت انتيليجون بروتيج سا تيت. راس اللي هو ذكي هو اللي كيحمي راسو باش ما توقع حتى شي حاجه. غنمشي الصباح غنخدم خصني نرجع سالم غانم. ديك الجدريه اللي غيعطيوني ما غاديش تعوض لي الصحه ديالي. جو دوا بروتيجي موا ميم. خصني ندير لي شوسيغ في رجليا، صباط اونتي كلوم كيدخلش مسمار. خصني ندير لي غون في يديا ما نقيش لي ماتيريو ديريكتومون. خصني ندير لي فيتمون باش نبان ندير ديك لو جيلي لو كاسكي لو اوبليغاتوار ولي نيت اللي كانت عندي شي حاجه كضرب عيني.
Donc voilà donc le cours de cette science اللي كان هو donc la production ou bien les équipements de production individuelle les EPE إن شاء الله غادي نخدموا على des exercices pratiques dans les séances précédentes هادو اللي جايين إن شاء الله بقى نقول بأن ديك الناس اللي بغاو يتقيدوا اون لين pour accrocher le diplôme راه مازال التسجيل مفتوح وممكن تقيدوا سواء كنتو في رزازات ولا كنتو في الرباط ولا كنتو في بلاصه اخرى pour accrocher le diplôme de l'animateur HSE, hygiène, sécurité, environnement. Et merci.